It's connected. Just let's read 4. We're alive. Part 2. Sorry, we had technical difficulties. Tuvimos un poquito de problemas técnicos. No me ha llegado la notificación todavía. It's just booted up. Ok, perfecto. Sí. We're gonna try to finish this quick so we can let you guys enjoy your Sukkot Vamos a tratar de terminar rápidamente para que puedan disfrutar de su Sukkot or your Sukkah. o de su Sukkah, cualquiera de las dos. We left off in Nehemiah chapter 8, Verse 5. 5. verse 5. Nos quedamos en Nehemías 5. Chapter 8, verse 5. Capítulo 8, versículo 5. And Ezra opened the scroll in the sight of all the people, for he was high above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Ezra abrió el rollo y todo el pueblo lo pudo ver, porque él era el más alto que toda la gente. Cuando lo abrió, todo el pueblo se levantó de pie. And Ezra blessed Yahuwah, the great Elohim. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped Yahuwah with their faces to the ground. Very nice. Ezra Vallebaruch bendijo a Yahuwah, el gran Elohim, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras se levantaban las manos, inclinaban sus cabezas y caían prostrados delante de Yahuwah con sus rostros a la tierra. Very similar to what you saw earlier Similar a lo que vieron anteriormente, before we started reading the Torah portion. antes de que leyéramos la porción del Torah. How my Ak here blessed the name of Yahuwah Como mi hermano bendijo el nombre de Yahuwah and blessed the Torah. y bendijo la Torah, And the people said, y las personas dijeron Amen. amén. And everybody stood up. Y todo el mundo de pie. Usually when we finish that Torah service, Usualmente cuando terminamos un servicio de Torah, we put away the scroll guardamos el rollo and everybody lifts their hands. y todo el mundo levanta sus manos. There is a method to everything we do. Hay un método para todo lo que hacemos. We don't come up with things out of the blue. No nos inventamos las cosas. We take the examples of Torah Tomamos los ejemplos de la Torah and of the prophets y de los profetas and of the sayings y de los dichos and of the Brit Chadasha. y del pacto renovado. Amen. 7. And also Yeshua and Bani and Shevreyah, Yamin, Akuv, Shavetai, Hodiah, okay, Maseya, Kelita, Azariah, okay, Yozabad, Ka'an, Peliah, and Lewim helped the people to understand the Torah, and the people stood in their place. Los Lewiim, Yeshua, Bani, Sherebiah, Yamin, Akuv, Shabtai, Hodiah, Maseia, Kelita, Azariah, Yosabad, Hanan, Pelaiah, explicaron la Torah al pueblo mientras el pueblo permanecía en sus lugares. So this is exactly why he said, it can't be a one-man show. Por eso es que él nos comentó anteriormente que esto no puede ser un show de un solo hombre. These are learned men Esos son hombres enseñados en la Torah. that know how to explain the Torah. Saben cómo explicar la Torah. Because we can't just read the Torah Porque no podemos simplemente leer la Torah without somebody explaining it to us. sin alguien que nos la pueda explicar. Somebody had to explain it to me. Alguien me la tuvo que explicar a mí. The same way I'm explaining it to you now. Y de la manera en que se la estoy tratando de explicar a ustedes. It's very hard for you to get your own understanding Es muy difícil que usted entienda por sí solo. unless it comes from somebody else's eyes. Al menos que venga a través de los ojos de alguien o de la revelación de la Ruach. Y aún así necesita alguien contarlo. Amen. Have to. Second witness. So they read in the scroll in the Torah of Elohim distinctively and gave the sense of it and caused them to understand the reading. Y leían en el libro de la Torah de Eloha claramente y les daba sensación de ella, de modo que entendían la lectura. And Nehemiah, who is the governor, and Ezra, the Kohen, and Shofar, judge, the priest and judge,
And the Leviim that taught the people said to all the people, this day is Kadosh to Yahuwah, set apart to Yahuwah, your Elohim. Mourn not, nor weep. For all the people wept when they heard the words of the Torah. Nehemiah, el Tirshata, Ezra, el Cohen y maestro de la Torá, y los Leviim que enseñaban, dijeron a todo el pueblo, hoy es dedicado como Kadosh le Yahuwah, su Eloha. No estén tristes y no lloren, porque todo el pueblo estaba llorando cuando oyeron las palabras de la Torá. They haven't heard it in forever. No la habían escuchado en tanto tiempo. Of course now when you hear the words, it's going to touch you. Claro que cuando escuches ahora nuevamente las palabras va a tocarte. But they were told, don't cry. Pero se les dijo que no lloraran. It's a day to be, a day to have joy. Es un día para regocijarse. Simcha. Then he said to them, go your way, eat the fat of his told, and drink the sweetness of it, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this Yom is Kadosh to our Yahuwah. Neither be sorry, for the Simcha, the joy of Yahuwah, is your strength. Entonces el gobernador les dijo a ellos, vayan, coman ricas comidas, beban bebidas dulces y manden porciones a aquellos que no tengan nada. Porque en este día es un día Kadoshim para Yahuwah. No desmayen, porque Yahuwah es su fuerza. Amen. Give to those that don't have. Going back to the, you need to buy in abundance. This is why Es por esto we must invite those that are not of the fold, que tenemos que invitar a aquellos que no pertenecen a este rebaño, those that are not keeping Torah. aquellos que no guardan Torah. Invite them to your sukkah. Invítelo a su sukkah. Maybe try to invite a family or a friend that, has less, Tal vez invita a un familiar o amigo que tenga menos que usted and show them the bounty of Yahuwah, y enséñale la abundancia de Yahuwah, because it goes a long way. porque va lejos. I appreciate it. Baruch Hashem Yahuwah. Bendito sea el I nombre love de it. Yahuwah. So the Leviim silenced all the people, saying, keep silent. No side chats. For the Yom is Kadosh, so don't be grieved. De esta forma los Leví causaron al pueblo estar en silencio, según dijeron. Estén quietos porque este día es Kadosh, no estén desanimados. And all the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great Gilah, rejoice, because they had understood the words that were declared to them. Amen. Entonces el pueblo salió a comer, beber, mandar porciones y estar alegres, porque ellos habían entendido las palabras que habían sido declaradas ante ellos. And on the second day were gathered together the heads of the forefathers, or the fathers of the people, the Kohanim, the priests, and the Levim, the Levites, to Ezra the Shofar, Judge. to further understand the words of the Torah. En el segundo día, los jefes de los clanes, de los abots, de los padres de todo el pueblo, se reunieron con los Kohanim, los sacerdotes y los Leviim delante de Ezra, el Shofer, el juez de la Torá, para estudiar todas las palabras de la Torá. Amen. Interesting. And they found written in the Torah that Yahuwah had commanded by Moshe that the children of Israel shall dwell in Sukkot in the Moed of the 7th month, in the feast of the 7th month. Ellos encontraron escrito en la Torá que Yahuwah había ordenado por medio de Moshe que los Benai de Israel tenían que vivir en Sukkot durante la Mikra Chodesh, la reunión apartada del séptimo mes. And that they shall publish and proclaim in all their cities and in Yerushalayim, saying, go forth to the mountain and fetch olive branches and pine branches and myrtle branches and palm branches and branches of thick trees, or etzim, to make Sukkot, as it is written. Ellos hicieron sonar el shofar en todas sus ciudades y en Jerusalén. Y Esdras dijo, vayan a las montañas y recojan ramas de olivos,
olivos silvestres, arrayanes, palmas y de otros árboles frondosos para hacer Sukkot, de acuerdo a lo que estaba escrito. So the people went out and brought them and made 16. Pay attention to verse 16. Pongan atención a este verso 16. Sorry. no, okay. So the people went out and brought them and made themselves Sukkot, everyone upon the roof, excuse me, of his Bait, and in their courts, and in the courts of the Bait of Elohim, and in the streets of the water gate, and in the street of the gate of Ephraim. Así que la gente salió, lo trajo e hicieron Sukkot para ellos, cada uno sobre el tejado de sus casas, también en los patios, en el patio de la casa de Yahuwah, en el patio abierto por la entrada del agua, y en el espacio abierto por la entrada de Efraín. Why do I want you to pay attention to verse 16? Porque les pedí que pusieran atención en el verso 16. It says here that they made it on top of their roofs. Dice aquí que lo hicieron en los techos de sus casas. They did it everywhere they can. Lo hicieron donde pudieron. They couldn't do it inside their house. Maybe the house is too small. A lo mejor no pudieron dentro de su casa porque era muy pequeña. They did it on top of their roofs. Entonces lo hicieron en los techos planos de sus casas. The correct way is to do it outside. Lo correcto es hacerlo afuera. But if you cannot, Pero si usted no puede, do it inside your house. hágalo dentro de su Just casa. do it. Simplemente hágalo. Just do it. Just do it, como Nike. Grab some. You can go outside here in Florida and just get some branches and palms and stuff. Aquí en la Florida puede salir a cualquier lado y se va a encontrar con diferentes arbustos y árboles de todo tipo. Simplemente agarre. You have to do it. Tiene que hacerlo. Dwell in Sukkot. Habite en Sukkot. These people here were so happy when they found out about this Ellos estaban tan felices cuando se le informó sobre esto that they were crying. que estaban llorando. Wow, I can't believe we have to do this because Yahuwah said so. No puedo creer que tenemos que hacer esto porque Yahuwah lo dijo. They had no understanding. You have to do it. Tiene que hacerlo. He said he made us do it. He didn't ask us to do it. Él dijo claramente que Él nos obligó a hacerlo, que Él nos hizo hacerlo. You have to do it. No matter how poor you are. No importa que tan pobre sea. Just grab a little cloth and just throw it up somewhere. I don't know. Do something. Do something. Coja una Something. tela, una cortina, algo. Simplemente cuelgue algo, hágase This- un azúcar. This is not a Suggestion. suggestion. Esto es no una sujeción, no es simplemente un consejo de que tal vez deba de hacer. This is an order. This is an order. Es una orden. If you don't do it, you are off. Si usted no lo hace, usted está mal. I don't care who you are. No me I don't- importa quién sea, I don't care where you are. no me importa dónde esté. If you don't do it, you're off. Si no lo hace, está mal. Period. Punto y final. Looking for excuses every time. Siempre andan buscando excusas. Y Stop. excusas hay bastante. Stop. Excuses are one in. Everybody has excuses. Everybody has opinions. Todo el mundo tiene excusas y opiniones. Continue. Continuemos. 17. 17. And all the congregation of those that had come again out of captivity made Sukkot and sat under the Sukkot. For since the days of Yahusha ben Nun to that day, the children of Israel had not done so. Wow. And there was very great joy. It's been a Jalen, word. jalen la ramita por medio de la mesa que Mati tiene el libro ahí para no se ve en el video para que se pueda ver un poco. Ajá, ¿pueden verlo ahí? These are the boughs of Tov Eitzim, of good trees. Son las ramas de buenos árboles These are the good fruits of the land. Gathering. y los frutos de la tierra. Avocado, Hoy tenemos un aguacate. Ayúdame. zaboka, Zapoca. Permítame leer la 17. Toda la cajal, la congregación completa de los que habían regresado del cautiverio, hicieron Sukkot. Y vinieron en los Sukkot, pues los Binei, los hijos de Israel, no habían hecho la Moed desde los Yamín, días de Yahusha ben Nun. Así que había gran sinja por esta Moed, por esta fiesta. Since the days of Ben, sometimes they weren't doing it. verse 18. Wow.
They weren't doing it. That means under Shlomo and David, they were not keeping this. Yeah. Nope. They were too busy in war. Survival of the fittest, not no. That's really bad. That's why we got wiped out. And And Yom by Yom, 18, last verse. Day by day, from the first day to the last day, he read in the scroll the Torah of Elohim. And they kept the Moed 7 days. And on the 8th day, there was a Mikra Kodesh. set apart gathering. Thank you. According to the man. Y Ezra leía todos los Yamim días, desde el primer día hasta el último día, del rollo de la Torá de Eloja. Ellos guardaron la Moed, la fiesta, por 7 días. Entonces, en el 8º Yom, hubo una Shemini Atzeret. Amén. Amen. Closing in English. All right. Haftara. Blessed are you, Yahuwah, our Elohim, King of the universe, Rock of all eternities, faithful in all generations, the trustworthy Elohim, who says and does, who speaks and makes it come to pass. All of those words, all of whose words are true and righteous. Faithful are you, Yahuwah, our Elohim, and faithful are your words. For not one word of your words is turned back unfulfilled. For you are a faithful and compassionate El and King. Blessed are you, Yahuwah, the El, who is faithful in all his words. Amen. ¿Tú quieres que le haga en español? No, vamos a para el Brit Chadasha. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher natan lanu Mashiach Yahusha v'hadibrot shel habrit hachadasha. Baruch atah Yahuwah noten habrit hachadasha. Amen. B'shem Yahusha HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah, our Elohim, King of the universe, who has given us Mashiach Yahusha and the commandments of the renewed covenant. Blessed are you, Yahuwah, giver of the renewed covenant, in the name of Yahusha HaMashiach. Amen. Amen. Amén. Matthew chapter 17 from 1 to 23. We're going to go here pretty quickly. So keep up. Mateo del 17, el capítulo 17 del 1 al 23, y vamos a leer rápidamente porque se está atardeciendo acá. Yes, and we want to do the last portion here, or the 4 species. Queremos hacer la última porción donde están las especies para ustedes. Matthew chapter 17. And after 6 days, Yahusha took Kepha, Yaakov, and Yohanan his brother, and brought them up into a high mountain alone to make tefillah. Después de 6 días, Yahusha llevó a Kefa, a Jacob y a Yahuhanan, su hermano, y subió con ellos solos a un monte alto para hacer tefilá, oración. And while he was making tefillah, he was transformed before them, and his face did shine as the sun, and his clothing was white as the light. Y mientras él hacía oración, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el Shemesh, el sol, y su ropa se hizo blanca como la luz. And see, there appeared to them Moshe and Eliyahu talking with him about what would happen to him in Jerusalem. Y he aquí aparecieron Moshe y Eliyahu que hablaban con él acerca de lo que iba a ocurrirle a él en Jerusalén. Then answered Kepha and said to Yahusha, Master, it is told for us to be here. If you will, let us make here 3 Sukkot, one for you, one for Moshe, and one for Eliyahu. Entonces Kefa dijo a Yahusha, María, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres haremos aquí 3 Sukkots, una para ti, otra para Moshe y una para Eliyahu. While he yet spoke, see, a bright cloud overshadowed them, and they were greatly alarmed. And see, a bat called out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una bat call.
un llamado desde la nube que decía, este es mi hijo apreciado, mi ben apreciado, en quien tengo complacencia. A él, Shema, escuchen. And when the Talmidim heard it, they fell on their face and were very afraid. Y al oír esto, los talmidim se postraron sobre sus rostros y se sintieron con gran temor. And Yahusha came and touched them and said, Arise, and be not afraid. Y Yahusha se acercó y los tocó y les dijo, levántense, no teman. And when they had lifted up their eyes, they saw no man except Yahusha only. Y cuando ellos se alzaron los ojos y no vieron a nadie, sino a Yahusha. And as they came down from the mountain, Yahusha commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Ben Adam be risen again from the dead. Y cuando descendieron del monte, les mandó Yahusha, diciendo, no digan a nadie de la visión hasta que el Ben Adam, el Hijo del Hombre, resucite de los muertos. And his Talmidim asked him, saying, Why then do the Sophrim say that Eliyahu must first come? Y sus talmidines le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues los sofrim, los fariseos son eso? No, Sofrim are los escribas. Sorry. Los escribas, perdón, que es necesario que Elías venga primero. And Yahusha answered and said to them, Eliyahu truly shall first come and restore all things. Y respondió Yahusha, les dijo, ciertamente Elías viene primero y restaurará las cosas. But I say to you that Eliyahu has come already, and they knew him not, but have done to him whatever they desired. Likewise shall also the Ben Adam suffer from them. Pero les digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así, igualmente el Ben Adam padecerá a manos de ellos. No more screaming for Eliyahu. Nope. Verse 13. Then the Talmidim understood that he spoke of them of Yohanan Hamatbil. Entonces los talmidines comprendieron que les había hablado de Yehuhanan Hamabi. And when they had come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Y cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Master, have Rahamim on my son, for he is tormented by an evil ruach, and very tormented. For often he falls into the fire, and often into the ma'im. María, ten Rahamim, misericordia de mi hijo, que es atormentado por una ruach, un espíritu malo, y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. And I brought him to your Talmidim, and they could not cure him. Y se los traído a tu talmidín, a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarlo. Then Yahusha answered and said, O faithless and perverse generation who deny, how long shall I be with you? How long shall I preach to you? Bring him here to me. Entonces respondiendo Yahusha dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿quiénes niegan? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les predicaré? Tráiganmelo aquí. And Yahusha rebuked the shed, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Y Yahusha reprendió al demonio, el cual se fue del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Then came the Talmidim to Yahusha alone and said, Why could we not cast it out? Entonces se acercaron los discípulos a Yahusha y le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? And Yahusha said to them, Because of your unbelief. For truly I say to you, if you have emunah as a grain of mustard zera, see, you shall say to this mountain, move from here to there, and it shall move, and nothing shall be impossible to you. Habló Yahusha diciendo, por su incredulidad, de cierto les digo que si tienen emuná, fe, como un grano de mostaza, podrás decirle a este monte, pásate de aquí hacia allá, y se pasará, y nada les será imposible. However, this kind goes out only by tefillah and fasting. Mas sin embargo, pero este género de ruajim maligno solo sale con oración y ayuno. So this is the only way to remove a shed. Es la única manera de quitar de encima un demonio. Shall we not say the other word? That's the only way to remove a shed. Deliverance, That's not what it says here. tefillah, and fasting. That's how you get deliverance. Amen. That's how you get it. And the reason why the Talmidim could not do it, Wait.
Eso solo sale con ayuno y oración, This the shadim, el demonio. los demonios. Y la razón por la cual es because they had little faith. porque eran de poca fe They doubted. y dudaron. What is fasting for? ¿Para qué es el ayuno? To remove the doubt. Para quitar la duda. I keep saying this. Sigo diciéndolo. Your stomach Tu estómago will speak to you. te hablará Your stomach will fight with you. y peleará contigo. And then it'll start eating at your muscles when there is no more food. Y te comerá a ti mismo cuando ya no haya comida. But Yahusha said, Pero Yahusha dijo, men shall not live by bread alone, Yahusha dijo que el hombre no vivirá de pan solamente, but by every word pero a través de cada that palabra proceeds out of the mouth of Yahuwah. que salga de la boca de él. So when you get into the word, when you're fasting, Así que cuando entre la palabra, cuando estés en ayuno, it will give you the strength and the power te dará la fuerza y el poder to rebuke the natural system of your body para reprender el sistema natural de tu cuerpo and the doubt y la duda that makes you think that you cannot go on without this substance. y la duda que te hace pensar que no puedes seguir sin esta sustancia. And then the Ruach Entonces la rúa shall come, vendrá, give you strength, te dará fuerza and give you the authority y te dará la autoridad to remove the shed or the shadim para remover el demonio or los o los demonios. demonios. But the tefillah and fasting is not for the person that has the demon. Pero el ayuno y la oración no es para la persona que posee el demonio, It's for the person that's going to remove the demon. es para la persona que va a quitar el demonio. And all you have to do is speak light into that vessel. Y lo único que tienes que hacer es hablarle luz a esa vasija And that darkness will be removed. y la oscuridad será quitada. Because I don't believe you can remove your own demon from yourself. No creo que te puedes quitar tu propio demonio de encima. That's why you need people around you. Es por lo cual necesita personas a tu alrededor. Verse 22. And while he stayed in Galilee, Yahusha said to them, the Ben Adam shall be betrayed into the hands of man. Y estando ellos en Galilea, Yahusha les dijo, el Ben Adam será traicionado y entregado en manos de los hombres. Wow. One thing I'm sorry. In the beginning of this verse, En el principio de este verso, it says that Yahusha took Kepha to a high mountain alone and to en make el principio de tefillah. este capítulo, Chapter. él le dijo que se lo llevó a un monte solo, a Kefa, Kefa, Yoka, Yaakov, y eran 4, To make tefillah. para hacer oración. So the only way Yahusha was able to remove, not only Yahusha could remove any demon, Yahusha puede quitar cualquier demonio, but he was also fasting and doing tefillah before he removed this pero shed. ya le estaba haciendo ayuno y estaba en oración antes de haber quitado este demonio. This is tough. Baruch Hashem Yahuwah. It goes again to say that you can remove your own demon by you fasting, and I have to fast for you. I have to fast and I have to go into tefillah to remove your shed. Wow. El hermano dice que tú mismo no puedes quitarte el demonio. Yahusha oró y Yahusha ayunó para darte la liberación y para que tú tengas la fuerza de hacer liberación para un hermano. Last verse. 23. And they shall kill him, and the third yom he shall be raised again, and they were exceedingly sorry. Y lo mataron, pero al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron mucho. Amén. Maaserlo Yahuwah. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher natan lanu Mashiach Yahusha devadibro shehabrit hahadasha. Baruch atah Yahuwah notein habrit hahadasha. Amen. Beshem Yahusha HaMashiach. Amen. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe,
who gave who has given us his commandments, who has given us Mashiach Yahusha and the commandments of the renewed covenant. Blessed are you, Yahuwah, giver of the renewed covenant. In the name of Yahusha HaMashiach, Amen. Okay, so this is what we traditionally do, right? Tradition. Traditionally. No, te doy más. No. No. Es lo que hacemos tradicionalmente. We're gonna go right to the four species. Vamos a hablar de las 4 Time especies. to go. So the palm branch containing the 4 species and the fruit are waved from the first day to the 7th day, or from the 15th through the 21st day of the 7th month. La rama de la palma contiene 4 especies y puede ser mecida desde el primer día hasta el séptimo día o del 15 al 21 del séptimo mes. Correct. Because it tells you, we read it earlier, Lo leímos it says that anteriormente. you get these species Dice que recojan estas especies and have simcha. y que tengas alegría. So this is how we do Y eso es lo que hacemos. in the sukkah, not here. Adentro del azúcar. We wave it, La mecemos, but let me read this here first. leamos esto. May be your will, Yahuwah, my Elohim, and Elohim of my forefathers, that through the fruit of the tree, date palm, branches, twigs of the myrtle tree, and brook willows, the letters of your unified name may become close to me, close to one another, that they may become united in my hand, and to make known, can you grab that out? Párate. And to make known that your name is called upon me, that evil forces may be fearful of approaching me, and when I wave them, may an abundant outpouring of blessings flow from the wisdom of the Most High to abode of the tabernacle and to the prepared place of the house of our Eloah. For my intention is to unify and proclaim the name of the set apart one. Blessed is he and his presence in awe and in love, to unify the name Yud Hey Wav Hey in perfect unity. For all Yisrael to receive restoration from the 4 winds and the end of the national exile. B'Shem Yahusha HaMashiach, Amen. Blessed is Yahuwah forever. Amen and Amen. Que sea tu voluntad, Jehová mi Elohim y Elohim de mis padres, que por medio del fruto del árbol, ramas de palmas, de dátiles, ramitas de árbol de mirto y sauces de arroyo, las letras de tu nombre unificado puedan unirse más una a la otra, que ellas puedan ser unidas en mi mano y hacerlo conocido que tu nombre es llamado sobre mí, que las fuerzas malignas estén temerosas de acerca de mí, y cuando las agite, que un derramamiento abundante de bendiciones fluya de la sabiduría del Altísimo hacia la morada del tabernáculo y al lugar preparado de la casa de nuestro Elohim, y que la mitzvah de la obra de estas 4 especies sea reconocida delante de ti como si la hubiera cumplido con todos sus particulares raíces, y los 613 mandamientos dependen sobre ella. Porque mi intención es unificar el nombre del apartado, bendito es él, y su presencia en sobrecogimiento y amor para unificar el nombre Yud Hey Vav Hey en perfecta unidad para todo Israel. B'Shem Yahushua HaMashiach, amén. Bendito es Yahuwah para siempre. Amén ve amén. Amen. Amen. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzianu al netilat lulav. Amen. B'Shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments, and has commanded us concerning the taking of the palm branches, lulav, in the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado referente a tomar la rama de palma, hacerla lulav, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. So this is the commandment. We take the Tovei Tzim, the branches of the Tovei Tzim of the good trees, and make how you say rama? A branch for Yahuwah.
Una lulav. This is the lulav. Both together. And the fruit. And this is the fruit of the land. Ese es el mandamiento, tomar las palmas y hacer la lulav con las especies y traer un fruto de la tierra, Traditionally, tradicionalmente. most people use an etrog, Utilizan una fruta llamada etrog. which is a citrus lemon type of fruit. Es una fruta cítrica, tipo limón. But that's the Talmud. Pero that says eso es una ley talmúdica. that. Yahuwah did not specify which fruit. Yahuwah no especificó en la lectura, en su escritura, qué tipo de fruta. He just said a tov fruit of the land. Simplemente dijo un fruto tov de la tierra. And this is it. That's a Y tough hoy fruit. este es tov. Baruch Hashem. That you don't like it, Si you no don't le like gusta, avocados, That's your business. that's your problem. there's cherries too. Yes, baby, I did look at you, okay. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam Shehiyanu vekimanu vehigiyanu lazman hazeh. Amen. B'shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has kept us alive, sustained us, and brought us to this Sukkot season. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha mantenido vivos y nos ha sostenido y nos has traído de vuelta a esta temporada de Sukkot. Amen. So we wave the tov tree branches Mecemos las ramas tov de la palma and we wave y mecemos el fruto tov the tov fruit of the land that Yahuwah has given de us. la tierra que Yahuwah nos ha dado para poseerla. Hag Sukkot Sameach. Haz Sukkot sameach. Chag Sukkot Sameach. Baruch Hashem Yahuwah. Las cuatro esquinas. Ah, y a Amen. los Shamayim. Vamos, Baruch, vamos. Pero Baruch que le ponga swing, porque ustedes sí están quietos. Now we're gonna do that outside in the Ah, sukkah. ok. You can do it twice? Como tú I am. quieras. For both houses? I am. Oh, shake it? They can't see it. Oh, ¿pues de qué? Pero baila aquí, baila aquí. Just shake it. Cheque, 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 cheque. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah, bendito sea el nombre Chag de Yahuwah. Sukkot Sameach to all. Haz Sukkot sameach para todos. We won't be streaming, No estaremos en vivo, but we will put up pictures in the WhatsApp chat group, in Pero- Facebook, and in Instagram. So follow us or whatever you want to do. pero sí estaremos compartiendo nuestras fotos y todo lo demás en nuestras páginas y en nuestros chats. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.